May hotdog. Grabe, delivery mo bro? Delivery mo? Naman daw heart. Ganun bro. Yan, very good. Pag tumingin ka, akin ko. Huwag kang paluan. Anong ganyan ka oh? Hawa ka sa ano. Yan. Yan. Okay na. 1, 2, 3. Okay po. Ito. Wait lang ha. 1, 2, 3. Another one. Close up. 1, 2. Grabe naman ako. Ha? Kamay na yan. Last na. Yan. Grabe. Details ko ha. Medyo